Okay. So, ang atong kaluwasan nagbase sa tinuod na ito nga pagtuo. Ano? So, kay tinuod ba nga pagtuo ang atong gibasihan diya sa atong kaluwasan, no? Nahaong ta diha sa Dios. Gikinahanglan nga o kay aron nga mahaong ta sa Dios, gikinahanglan nga magbunga o mga maayong buhat. So, mauna say summary sa ato ang Sunday School. So, manghinaot ko mga kaigsunan nga kitang tanan nagapamunga. Nagapamunga ba ta? Ha? Okay. Nagapamunga ba ta? Okay. Gamay na bunga sus pagka delikado, no? So gikinahanglan gyud nga atong susihon. Kinibitang Biblia. Ha? Makapalikon ba ini sa atong pagtuo? Mutuo mo dili. Ha? Kini magbasa ka Biblia? Malikon ba mo? Tinuod rin kaigsunan. Pagkusultihan mo sa tinuod. Ako mga kaigsunan, sa gamay pa ko, no? Kay born of Adventist di ako, no? So, sa bilis na gid akong gidak-an. So, dili rabi gid ko na kumbaga gidawat na ko, no? Sige ni Sos, no? Naangko na ko ang kalawasan kini nga punduka. Og na sabtan ako kung unsa gyud ang kaluwasan, no? So, dili ko nakasabot. Pero sa gamay pa ko, once nga na ako'y problema, once na dili masabtan, wala ko ilain nga himuon, dili man kumubasa. Subot pa sabot, ang Biblia makapalikon sa imong kinabuhi. Amen? Malikon pa yung kinabuhi kung magbasa mong Biblia? Ha? Basin ba na may problema? Ha? Oh. Oh. Okay. Okay. Oh. Praise God. Hallelujah. So siguruhon gid nato ang atong kaluwasan, no? Unsay akong giingon ganina? Gikinahanglan nga mahumong ta diha sa atubangan sa Dios, no? O kay aron nga mahumong ta ang akong pangutana. Isa pa ha. Mahumana pang kutro. Nagbunga ba ta? Amen. Magamay lagi ito yung nagbunga. Okay. Mga kaigsunan, no? Gikinahanglan nga siguraduhon gid nato ang atong kaugalingon nga magbunga ta. Amen. Praise God. Saman. Oh. Oh. Kayo dito madalas sa Kristo na yung hari na to. Pero kayo gusto ko makanan sa Kristo. Ay baro na makalaman. God. Talaga gino. Utang si Kristo. Sabi mo, usay gana ang matulangin pinutang kalat. Pinutang ulog. Basta gana ang mga kalat. Pinutang ulog matulangin kayo sa mga bilatso. Muna aron na ikaw ang sarili na pinutang ulog ay sakit pa yan. Sinandan yun nga. Malapsyo ta. Mabuhat na tayo. Mabuhat ang bayo. Okay. So, alang sa itong pagtapos sa itong Sunday School, manindog ta. Alang sa itong mga pag-ampo. So, manindog ta. Kaya kita nagbunga man kita diha atubangan sa Dios. Amen. So, mag-ampo ta. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Amahan, ngalabing gamahanan, Lord God. Salamat Ginoong Dios sa imong mga pulong among nadungog karon Ginoong Dios. Og Lord kini mga panupulunga makapalikon kani sa muang espirituhanon nga bahin. Nga kung diin makabuot na mo ang tinud-anay nga pagtuo o mahaom kami diha atubangan kanimo. Og kay mahaom kami diha kanimo, makabuot na mo Ginoong Dios ang kaluwasan. Mga Lord God, bubuhay kami sa daghan mga bubuhay kami, Lord, sa mga panalangin, sa mga grasya nga diha kanimo Ginoong Dios. Hallelujah. Panalangin kami Ginoong Dios sa kanunay sa mong kinabuhi.
nga mahimo kaming lig-on at ubangan diha kanimo. Nga among kinabuhi mamunga kini o mga maayong buhat Ginoong Dios aron malig-on ang among pagtuo at ubangan diha kanimo. Nga aron Ginoong Dios sa imong pagbalik Ginoong Dios, anaa kami nagabarog diha Ginoong Dios diha kanimo Lord God. Nga andam kami magasugat diha kanimo. Ug andam kami Ginoong Dios magapuyo diha sa imong balay nga imong andam alang sa imong mga katawhan Ginoong Dios. Nga mao ang kinabuhing walay katapusan, nga mao ang among gitumuha sa among kinabuhing Ginoong Dios. Panalangini kaming tanan Lord God. Bisan pa sa mga pulong nga among nadungog karong orasa Lord God. Panalangini kami o bubuhi kami o ihatag Ginoong Dios ang amo ang mga maayong panabot, mga kasing-kasing na mga malumong nga mga kasing-kasing Ginoong Dios nga matisok kini dinhi sa among alimpatakan og sa among sulod sa among kasing-kasing nga amo kining makinabuhi sulod sa among kasing-kasing nga mamamunga gayud kami at ubangan diha kanimo Lord God. Panalangini kami sa kanunay sa matag adlaw-adlaw nga mulabay sa among kinabuhi nga ikaw nagaingon Lord God nga og duol kami diha kanimo, duol usab ang mga panalangin nga imong ipupo diri kanimo. Og duol kami diha kanimo og anaa kami diha kanimo Ginoong Dios, imo kami kuptan hangtod sa among imong pagbalik Ginoong Dios. Nga anaa kami Lord God, andam Ginoong Dios sa pagsugak diha kanimo Ginoong. Panalangini kaming tanan Ginoong Dios. Hikapon mo ang among mga hunahuna o among kasing-kasing nga mga lagad kami tinud-anay nga pagpangalagad diha kanimo. Nahimuon mo kami tinud nga imong mga kaanakan Ginoong Dios. Hallelujah. Panalangini kami Lord God sa kanunay Ginoong Dios. Sa matag panahon nga malabay sa mo ang kinabuhi Lord God. Imo kaming andamon sa kanunay nga diha sa imong pagbalik Lord God. Mahimo kami imong anak Ginoong Dios. Hallelujah. Salamat Ginoo nining tanan Lord God. Salamat Ginoong Dios sa mga panahon nga among gigahin niini nga imong mga pulong Ginoong Dios. Lord, ako nagaampo sa kanunay diha kanimo nga ikaw Ginoong Dios mga panalangin ka namong tanan, magagiya ka namo Lord God sa tibok namong kinabuhi nga sa tanan-tanan namo nga mga kakulangon Ginoong Dios, ikaw maghingpit sa mga kinabuhi Lord, kanimo lamang namong gisalig ang tanan tungod kay ikaw nagbuhat nining tanan. Lakip ang among kinabuhi Lord God, kanhimo kini Ginoong Dios. Mga Lord, wala kami mahimo kung amo nga lamang nga kinabuhi nga among pagabuhaton kundi ang among pagabuhaton gikan gayo diha kanimo ug ang imong kabubukon gayud may matuman sa among kinabuhi Lord God. Mga Lord, salamat Ginoo nining tanan. Mga Lord, wala kami mahimo Ginoong Dios kung wala ikaw. Busa kining tanan, ako kining gitugyan ug gisalig ang talihay kanimo tungod lamang sa nagbuto maluwas. Amen o amen. Hallelujah. Ginoo magpadalangin ka natong tanan. Magpabilin kita sa pagtindog igsoon. Hallelujah. O karon naniya kita aron sa pag-abi-abi sa matag usa. Hallelujah. Igsoon, kinahanglan nga magmalipayon kita. Malipayon ba ang tanan? Amen. Hallelujah. Tungod kay ang Dios na lipay usab igsoon nga ikaw aniya karon. And let's just welcome each other. Hallelujah. Uban ang gugma sa tumbuhi nga Dios as we sing kumusta pag-aksa. Come on. Number 9 is on. As we sing this song, ang naman pag-aksa. Hallelujah. Yes, Jesus.
na po sa akong panibahong rin ng adlaw. Maayong buntag sa kanano, pagkanindot lang tawon nga naghiusa na punta diya sa atong tulungaan. Ug mapabilin ta sa pagpanindog, ang atong kantahon is to feel the presence of the Lord, ang susiha. Tulong na